పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు హాట్ గా ప్రారంభమయ్యాయి. తొలి రోజు లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే సభలో గందరగోళం నెలకొంది. స్పీకర్ ఒక పక్క మృతులకు సంతాపం తెలిపి వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్నటువంటి మహిళా క్రికెటర్లకు శుభాకాంక్షలు చెబుతున్న సమయంలోనే మరోపక్క విపక్షాలు నినాదాలతో హోరెత్తించాయి. ఎస్ఐఆర్ పై చర్చకు పట్టుబట్టాయి విపక్షాలు. దీంతో స్పీకర్ మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు సభను వాయిదా వేశారు. పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాలు హాట్ గా ప్రారంభమయ్యాయి. రోజు తొలి రోజు లోక్సభ ప్రారంభం కాగానే సభలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. స్పీకర్ ఒక పక్క మృతులకు సంతాపం తెలిపి వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్నటువంటి మహిళా క్రికెటర్లకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఉండగానే మరోపక్క విపక్షాలు నినాదాలతో హోరెత్తించాయి. ఎస్ఐఆర్ పై చర్చకు పట్టుబట్టాయి విపక్షాలు. దీంతో స్పీకర్ మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు సభను వాయిదా వేశారు. मेरा आग्रह है कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं आपके हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार हूं। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, एसआईआर के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी डीपीआर में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR में पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आता है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये प्रश्न का